Salut à tous, cette vidéo est destinée aux apprenants de la deuxième année collégiale. On va voir la correction du devoir numéro 1, semestre 1. On commence par le premier exercice. Complétez les phrases par le mot qui convient. Formule chimique, basse pression, haute pression, atome. En arabe, أتمم الجمل التالية بالكلمة المناسبة من بين الاختيارات التالية. Formule chimique صيغة كيميائية basse pression ضغط منخفض haute pression ضغط مرتفع atome ذرات. La première phrase. Une molécule est une particule constituée de deux ou plusieurs liés entre eux. Une molécule هي الجزيئة. هي جسيم يتكون من ماذا؟ يتكون من ذرات. إذن الكلمة المناسبة هنا هي atome. Une molécule est une particule constituée de deux ou plusieurs atomes liés entre eux. La deuxième phrase. Le vent est un déplacement horizontal de l'air d'une zone 2 vers une zone 2. تعرفتم في الدرس أن الرياح le vent هو عبارة عن حركة أفقية للهواء تتم من منطقة ذات ضغط مرتفع نحو منطقة أخرى ذات ضغط منخفض. Donc la bonne réponse ici c'est le vent est un déplacement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Troisième phrase. Une molécule est représentée par une. Cette dernière permet de connaître les atomes et leur nombre. Une molécule الجزيئة est représentée par يتم تمثيلها أو التعبير عنها بماذا؟ B. La formule chimique, basse pression, haute pression ou bien atome. Et la bonne réponse est formule chimique. بصيغة كيميائية. الجزيئات يتم التعبير عنها بكتابة صيغ كيميائية والصيغة الكيميائية تمكننا من التعرف على أنواع الذرات التي تكون هذه الجزيئة وعدد هذه الذرات. Cette dernière permet de connaître les atomes et leur nombre. الذرات وعددها. Deuxième question. Répondre par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. La troposphère est la couche où nous vivons. La troposphère هي الطبقة التي نعيش عليها. C'est vrai. التروبوسفير هي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي وهي الطبقة التي يعيش فيها الإنسان نظرا لاحتوائها على عنصر ثنائي الأكسجين. La deuxième affirmation, l'air n'a pas de masse. الهواء ليس له كتلة. الهواء عبارة عن غاز وهو عبارة عن مادة والمادة دائما لها كتلة. إذن هنا خطأ. Faux. L'air n'a pas de masse. Faux. L'air a une masse. Il a une masse. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. La pression الضغط atmosphérique الجوي الضغط الجوي diminue ينخفض avec l'altitude كلما ابتعدنا عن سطح الأرض.
هل هذا صحيح أم خطأ؟ بالطبع صحيح. Vrai. L'air est compressible et expansible. تعرفتم في الدرس الثاني درس خصائص الهواء ومكوناته أن الهواء غاز، والغازات تتميز بخاصية الانضغاط والتوسع. L'air est compressible أنه قابل للانضغاط، وإكسبانسيبل قابل للتوسع. إذن إجابة صحيحة. Vrai. Troisièmement, relié par une flèche. صل باستعمال سهم أو بواسطة سهم. Thermosphère, stratosphère, mésosphère, troposphère. المطلوب هنا أن نصل كل طبقة بالخاصية التي تميزها. مثلا la thermosphère تتميز بماذا؟ contient la couche d'ozone. هل تحتوي على غاز الأوزون؟ la couche la plus chaude الطبقة الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة. la couche des principaux phénomènes météorologiques. هل بهذه الطبقة تحدث معظم الظواهر الجوية؟ la couche la plus froide. هل هي الطبقة الأكثر برودة؟ L'atmosphère, c'est la quatrième couche atmosphérique, c'est la couche la plus chaude. الاختيار الثاني. La stratosphère, c'est la couche qui contient le gaz d'ozone. Contient la couche d'ozone. La mésosphère, c'est la troisième couche atmosphérique. هي الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي، وتتميز بكونها الطبقة الأكثر برودة. La mésosphère, c'est la couche la plus froide. وأخيرا la troposphère. La troposphère, c'est la première couche atmosphérique. Elle se caractérise par la présence de l'air et se caractérise aussi par les principaux phénomènes météorologiques. Donc la troposphère, c'est la couche des principaux phénomènes météorologiques. بها تحدث معظم الظواهر المناخية من تساقطات، من عواصف، من رياح إلى آخره. Quatrièmement, quel est le rôle de la couche d'ozone? ما هو دور طبقة الأوزون؟ طبقة الأوزون عبارة عن طبقة غازية تتكون من غاز الأوزون، وتوجد بالطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي وهي الستراتوسفير. دور هذه الطبقة يتمثل في حماية الأرض من التعرض لخطر الأشعة الفوق البنفسجية. Donc, la couche d'ozone protège la Terre contre les rayons ultraviolets ou bien les rayons solaires les plus dangereux. Cinquièmement, quels sont les constituants majoritaires de l'air et leurs proportions? En arabe, ما هي المكونات الرئيسية للهواء وما نسبة كل مكون؟ الغازان الأساسيان اللذان يكونان الهواء هما ثنائي الأزوت بنسبة تقدر ب80%، وثنائي الأكسجين بنسبة تقدر ب20%. هذا إذا قمنا بإهمال الغازات الأخرى التي تدخل في تكوين الهواء بنسبة أقل من 1%. Donc l'air est constitué principalement de 20% de dioxygène
et 80% de diazote.